अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज जो कुछ अहम ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे क़बल एक बड़ी ख़बर जो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के मोदी हुकूमत के फ़ैसले पर मोहर लगा दी है। जी हाँ, इस ख़बर की तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे क़बल गज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर एक नज़र करेंगे। गज़ा में आम लोगों के लिए हालात संगीन बने हुए हैं। यहाँ इजरायली अफवाज लगातार मासूम बच्चों, ख़वातीन और आम शहरियों को निशाना बना रही है। अब तक 18,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। रफ़ा और खान यूनिस में ज़बरदस्त बमबारी हुई है, रात भर वहाँ हमले जारी रहे। तो दूसरी जानिब मगरबी किनारों में इजराइल छापामारी के नाम पर फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म रवा रखे हुए है। आज रमल्ला के करीब इजरायली अफवाज ने छापे के नाम पर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कई नौजवान ज़ख्मी हुए हैं। कई अफराद को जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। कल और परसों की अगर बात की जाए, यानी कि 9 और 10 दिसंबर को शिमाली गज़ा में पनाह लेने वाले सैकड़ों फ़लस्तीनी मर्दों को इजरायली अफवाज ने गिरफ़्तार कर लिया है। कई वीडियोज़ जो है उसकी सामने भी आई थी, जिसमें किस तरीके से उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा था। उसकी भी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे कि क्या कुछ हुआ है, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि 18,000 के अफराद की हलाकत के बावजूद अमेरिका अब तक जो है इजराइल की अंधी हिमायत कर मासूमों के कत्लेआम में बराबर का शरीक बन रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का उनका बयान जो है वो अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमास अपना हथियार डाल देता है तो फिर कल से ही जंग ख़त्म हो जाएगी, और जब वो हथियार नहीं डालेगा, लोगों के बीच छुपा रहेगा, तो इजराइल को अपने दिफा का हक़ बरकरार रहेगा। यानी कि मासूमों का कत्लेआम किया जा रहा है। 18,000 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन हैं, लेकिन उसके बावजूद इसे इजराइल का दिफाई हक़ करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जो है अमेरिकी हुकूमत ने कांग्रेस को खातिर में न लाते हुए हंगामी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 14,000 टैंक के गोले इजराइल को फ़रोख्त करने का मुआहदा कर लिया है। हालांकि जब से अमेरिका ने यूएन में करारदाद वीटो कर दी है, उसने दुनिया भर में अपना बचा कुचा वक़ार भी जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब इजराइल की हिमायत में वो तन्हा खड़ा हुआ है। बरतानिया की हिमायत भी अब आदी रह गई है। हालांकि अमरीकी हथियारों ने अब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को फिर से गुरूर में मुब्तला कर दिया है। एक और बयान उनका सामने आया है कि वो जंग से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल ये नेतन्याहू की मजबूरी भी है कि अगर वो जंग ख़त्म कर देते हैं तो फिर यकीनन ये उनके अपने सियासी करियर का भी खात्मा होगा, क्योंकि इजराइली अवाम उन्हें अब उस ओहदे पर देखना नहीं चाहती है, और ये जो है अब जंग के बहाने अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। फिर भी नेतन्याहू को मुकम्मल तौर पर आलमी दबाव का सामना है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने इजराइल को 1 महीने का टाइम दिया है कि वो इस टाइम फ्रेम में, यानी कि क्रिसमस से कबल वो इस जंग को ख़त्म कर दे। लेकिन अब भी जो है इजराइल की हिमायत वो कर रहा है। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि अमेरिका इजराइल की हिमायत को छोड़ने पर मजबूर होने तक खुद को किस हद तक गिराएगा। ये जो है वो बड़ी देखने वाली बात होगी। जो कुछ भी हो, इजराइल के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही। दुनिया की बड़ी ताकतें अब इजराइल को खुलकर निशाना बना रही हैं। रूस ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हमास की आड़ में फ़लस्तीनियों को सज़ा देना नाकाबिल कबूल है, जिस पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने पुतिन से फ़ोन पर बात करते हुए उनके मौक़िफ़ पर नाराज़गी भी ज़ाहिर कर दी। लेकिन रूस ने एक बार फिर वही अपना मौक़िफ़ दोहराया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो गज़ा की तकालीफ कम करने के लिए मदद करने को भी तैयार है। दूसरी जानिब इजरायली जारहियत के ख़िलाफ़ अब आलमी इदारा सेहत ने भी एक इजलास तलब कर लिया है, जिसमें गज़ा की इमदाद के लिए तारीख़ी करारदाद मंजूर हो गई है। बताया जा रहा है कि जब से आलमी इदारा सेहत बना है, उसकी तारीख़ में ये 7वीं मरतबा है कि इस तरह की वोटिंग हुई है, जिसमें इस तरह की करारदाद जो है वो गज़ा के लिए मंजूर कर ली गई है। WHO के डायरेक्टर ने कहा कि गज़ा के लिए करारदाद का मंजूर होना इंसानियत की फ़तह है। दरअसल इजराइल ने जिस तरीके से उनका दाना पानी बंद कर दिया है, उससे गज़ा में बीमारियों का ख़तरा बढ़ गया है। वही मौजूदा हालात के तनाजुर में फ़लस्तीनी इत्तेहाद, सहाफ़ी, नौजवानों समेत इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ने जंगबंदी का भरपूर मुतालबा करते हुए आज यानी कि 11 दिसंबर 2023 को आलमी हड़ताल की कॉल दी।
فلسطین کے قومی اور اسلامی گروپوں کے اتحاد کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ پوری دنیا اس ہڑتال میں شامل ہوگی۔ یہ ہڑتال غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور ویسٹ بینک میں نوآبادیاتی آباد کاری کے خلاف ہے۔ وہ اس دوران فلسطینی وزیر اعظم کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کے ایجنڈے میں اب فلسطین سب سے اوپر ہے اور ہر ایک جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف اب کھڑا ہے۔ وہیں کئی دنوں سے ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ آخر دلوں پر راج کرنے والے حماس کے ترجمان ابو عبیدہ وہ کہاں ہیں؟ کئی دنوں سے ان کا کوئی ویڈیو پیغام جاری نہیں ہوا تھا، اس کو لے کر کافی چیمے گوئیاں کی جا رہی تھی، کئی خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے تھے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، لیکن گزشتہ شب ایک بار پھر ابو عبیدہ کا ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری ہوا جس میں ان کا کہنا تھا کہ دشمن کی فتح کا واحد دعویٰ عام شہریوں کا قتل اور انفراسٹرکچر پر حملے ہیں۔ انہوں نے معصوموں کے قتل عام پر حکمرانوں کی جو خاموشی ہے اس پر سوال کھڑے کیے اور خاص کر اسلامی ممالک کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کے جو مجاہد ہیں وہ ثابت قدم ہیں اور لڑنے کے موقع کے انتظار میں ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں اسرائیلی پروپیگنڈے کی بھی خلی کھول دی اور اسرائیل پر حقائق چھپانے کا بھی الزام عائد کیا اور بتایا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے 44 ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو مکمل یا جزوی طور پر جو ہے وہ تباہ انہوں نے کیا ہے۔ ان حملوں میں 40 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے، انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی دعووں کے برعکس ان کے جوان ارض مقدس کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسرائیل کو غزہ میں سوائے ہار کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اپنی فوجی طاقت سے یرغمالیوں کو رہا نہیں کرا سکتا، اس طرح کی کسی بھی کوشش کا نتیجہ صرف موت ہوگا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ گزشتہ دنوں ایک اسرائیلی فوجی قیدی کی رہائی کے لیے اسرائیل نے کوشش کی تھی، لیکن اس دوران وہ فوجی بھی مارا گیا تھا اور اسے جو بچانے وہاں پہنچے تھے وہ بھی جو ہے جہنم رسید کر دیے گئے تھے۔ وہیں غزہ میں اسرائیلی فوج کو گھٹنوں پر لانے کے لیے کی جا رہی کارروائی کی تصدیق کے لیے القسام بریگیڈ نے ایک اور نیا ویڈیو جاری کیا ہے۔ اس نئی ویڈیو میں القسام کے جنگجوؤں کو اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اسرائیلی فوج کو ہونے والے نقصانات کی رپورٹ بہت کم ہی سامنے آ رہی کیونکہ میڈیا پر مکمل ان کا کنٹرول ہے۔ ایسے میں صرف حماس کے القسام بریگیڈ کی جانب سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہی ان کی ناکامی کا بانڈا پھوڑ رہی ہے۔ وہیں اب اسرائیلی فوج نے اپنے نقصانات کا جو ہے وہ انکشاف کیا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک 425 فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور 5000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 58% شدید زخمی ہیں۔ جبکہ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ کئی فوجی مکمل طور پر جو ہے معذور ہو چکے ہیں، کچھ کے زخم ایسے تھے کہ ان کے ہاتھ پیر جو ہے وہ تک کاٹنے پڑے۔ بہرحال اتنی رپورٹ سامنے آئی ہے، اب اس میں بھی کتنی باتیں چھپائی گئی ہیں، کتنی دکھائی جا رہی ہیں، یہ بھی جو ہے وہ ایک سوال ضرور ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں ہی اسرائیلی اخبار سے نکالے گئے ایک اسرائیلی صحافی کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو حکومت اصل اعداد و شمار چھپا رہی ہے اور بتائے جانے والی تعداد سے 3 گنا زیادہ فوجی جو ہے اس کے ہلاک ہوئے ہیں، اور اگر امریکہ کی حمایت نہ ہوتی، وہ اسرائیلی جو صحافی ہیں اس کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کی حمایت نہ ہوتی تو آج اسرائیل کے تمام ہتھیار ختم ہو گئے ہوتے اور امریکہ اسرائیل کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر جو ہے ارض مقدس مسلمانوں کے پاس چلی جا چکی ہوتی اور اسرائیل کا فسانہ ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ تو خود ایک اسرائیلی صحافی جو ہے ایریل شمون نامی ایک صحافی نے جو یہ بات کہی ہے۔ بہرحال اسرائیلی ناکامی کو چھپانے کی بات چلی ہے تو گزشتہ دنوں خود اسرائیلی میڈیا نے ایک رپورٹ بھی شائع کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں میں ڈائریا کی وبا جو ہے بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے، جس سے انہیں تیز بخار اور اسہال یعنی کہ لوز موشن ہونے لگا ہے۔ جو لوگ وہاں غزہ میں لڑ رہے ہیں انہیں لوز موشن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے دوسرے فوجیوں کو بھی لڑائی میں مشکلات آ رہی ہیں۔ لیکن کچھ ہی دیر میں یہ جو پوسٹ تھا اس اسرائیلی میڈیا نے ڈیلیٹ کر دیا، یا یہ کہا جائے کہ انہیں ڈیلیٹ کرنے کو مجبور کیا گیا کیونکہ اس سے اسرائیلی فوجیوں کی کمزوری کا پتہ چل رہا تھا۔ بہرحال جنگ میں جو نقصان کی خبریں ہیں وہ نہیں سامنے آ رہی، صرف غزہ میں معصوموں کے قتل عام کی خبریں ہی جو ہے وہ ہیڈ لائن بن رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اسرائیل کا خوف بٹھایا جائے اور مسلمانوں میں ایک طرح کا خوف اور دہشت پھیلائی جائے
बहरहाल जो कुछ भी हो, गुज़िश्ता रोज़ इसराइल का एक और बड़ा ड्रामा जो है वो फ्लॉप हो चुका है। जिन बेगुनाह फ़लस्तीनियों को बग़ैर कपड़ों के इजराइल ने कैदी बनाया था, उनकी वीडियो बनाई थी और उसको लेकर काफ़ी तनक़ीदें उस पर होने लगी, तो फिर इजराइल ने एक नया ड्रामा करते हुए उन फ़लस्तीनी सिविलियन के हाथ में बंदूक देकर उन्हें हमास का जंगजू बताते हुए कहा कि हमास के फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए हैं। और अब जो इजरायली मीडिया है वो भी लगातार यही दिखा रहा था। हालांकि बाद में पता चल गया कि वीडियो को ज़बरदस्ती जो है वो फिल्माया गया था, क्योंकि जो मीडिया इदारे हैं उन्होंने बताया कि 2 वीडियो बनाई गई थी, 2 वीडियो सामने आई थी। एक में जो है कैदी के दाहिने हाथ में AK-47 थी, तो एक और वीडियो ये दिखा रही थी कि उसके बाएं हाथ में AK-47 जो राइफ़ल थी वो उसके हाथ में थी, जो साफ तौर पर वाज़े करता है कि इसकी मशक़ कराई गई थी कि वहाँ से वो लोग आएँ और इसकी वीडियो बनाई जाए, और जब वो एक बार वीडियो सही बन गई तो फिर उसे डाल दिया गया। हालांकि ये भी हुआ कि जो पहले बनी थी वीडियो वो भी डाल दी गई, दोनों वीडियो डाल दी गई, उसके बाद उसका जो है वो बांडा वो फूट गया। क्योंकि अगर ये भी देखा जाए कि ये भी सोचने वाली बात है कि हमास जहाँ गज़ा में टैंकों का मुकाबला कर रहे हैं, वो अपने हाथों में बंदूक होते हुए AK-47 राइफ़ल के होते हुए वो इन बुज़दिल इजराइलियों का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। बहरहाल इस तरह की टैक्टिक का इस्तेमाल इजराइल की तरफ से कोई नया नहीं है। ये बुज़दिल कौम हमेशा से ही ख़ुद को मज़लूम बताने के लिए आज तक जो है होलोकास्ट का लफ्ज़ वो ख़त्म होने नहीं देती, और जिन फ़लस्तीनियों ने उनको पनाह दी उनके साथ वो आज जो है उससे बदतर सलूक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अमेरिका जो कि गज़ा में मासूमों के क़त्ल-ए-आम के लिए मौलिक हथियार इसराइल को फ़रोख्त कर रहा है, अब उसे चीनी लहसुन से ख़तरा नज़र आ रहा है। जी हाँ, अमरीकी सेनेटर्स रिक स्कॉट ने चीन से दरामद होने वाले लहसुन को अमेरिका की कौमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा करार दिया है, जबकि इस हवाले से तहक़ीक़ात का भी उन्होंने मुतालबा किया है। अमरीकी सेनेटर स्कॉट का अपने ख़त में चीनी लहसुन उगाने के तरीक़ों पर सवाल उठाते हुए कहना था कि चीन दुनिया भर में लहसुन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा ख़रीदार। उनका कहना था कि ये बात अमेरिका में सियाहत आम्मा के मसाइल पैदा कर सकती है। बैरून ममालिक खुसूसन कम्युनिस्ट चीन में लहसुन उगाने के तरीक़े गैर महफूज हैं, तो अब जो है उन्हें जो है लहसुन से भी जो है वो ख़तरा नज़र आ रहा है। वही हुआ जिसका जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को खदशा था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों के आईनी बेंच ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि सदर जमहूरिया को यह हक़ हासिल है कि वो आर्टिकल 370 को मनसूख कर सकते हैं, इसलिए उनका ऐसा करना दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहदा किया कि जम्मू कश्मीर को दफ़ा 370 की मनसूखी के तहत खुसूसी हैसियत या इख्तियारात हासिल नहीं थे, जबकि कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक असम्बली इलेक्शन मुनाकिद कराए जाने और फ़ौरन से पेशतर रियासती दर्जा बहाल किए जाने की भी हिदायत जारी की। ताहम कोर्ट ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने को भी जायज़ ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाले अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक कुछ भी नहीं किया था। करीब 4 साल बाद यानी कि इसी साल अगस्त में अचानक रोज़ाना की बुनियाद पर इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 16 दिन तक समाअत जारी रही और अर्जी गुजारों और सरकारी वकीलों के दलाइल सुनने के बाद अदालत उज़्मा ने अपना फ़ैसला महफूज रखा। आपको मालूम होना चाहिए कि दफ़ा 370 को 5 अगस्त 2019 में बीजेपी सरकार ने तकरीबन सभी कश्मीरियों को एक तरह से लॉकडाउन करके वहाँ जो है ये दफ़ा जो है वो मनसूख कर दी थी और साबिक़ रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया था। दफ़ा 370 की मनसूखी के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर की सियासी जमात बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और CPIM और दीगर अफराद ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जियाँ दायर की थी। ताहम हतमी फैसले से कबल ही जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के बरअक्स फैसला सुनाए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा था। कल से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी, जबकि लीडरों की नकलो हरकत पर भी नज़र रखी जा रही थी। उसके अलावा उन्हें पुलिस स्टेशन में तलब भी किया गया था। पुलिस ने उसे जो है हालांकि मामूल की कार्रवाई करार दिया, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बरहमी का इजहार करते हुए यहाँ तक कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी नहीं सुनाया, आप कैसे जानते हैं कि फ़ैसला क्या होगा। ये उन्होंने सवाल खड़े किए थे जब पुलिस ने उन्हें बुलाया और उन्हें पुलिस की जानिब से उन्हें स्टेशन उनके जो कारकुनान हैं जो
پارٹی لیڈران ہیں انہیں پولیس اسٹیشن میں طلب کیے جانے کی ضرورت پر بھی سوال کھڑے کیے تھے۔ انہوں نے پولیس کی جانبداری کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری لیڈروں سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں سوشل میڈیا پر کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا، کیا یہ ساری پابندیاں صرف ہمارے لیے ہیں؟ اس طرح کا سوال جو ہے انہوں نے کھڑا کیا تھا۔ ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مودی سرکار کے اس غیر معمولی اقدام کے خلاف سپریم کورٹ میں متعدد عرضیاں دائر کی گئیں، جن میں 370 کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے دلیل دی گئی تھی کہ دفعہ 370 کی منسوخی کا اختیار جموں کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کو حاصل تھا، کیونکہ اسی آئین ساز اسمبلی کی کارروائی کے نتیجے میں ہی آئین میں دفعہ 370 کو شامل کیا گیا تھا۔ عدالت کو متوجہ کیا گیا تھا کہ جموں کشمیر کے لیے آئین مرتب اور منظور کرنے کے بعد مذکورہ قانون ساز اسمبلی 1957 میں تحلیل کر دی گئی تھی۔ دوسری جانب حکومت نے اپنے اقدام کے دفاع میں کہا تھا کہ آئین ہند کی یہ شق عارضی تھی اور حکومت کو پارلیمانی کارروائی کے ذریعے اسے کسی بھی وقت ختم کرنے کا حق حاصل تھا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دفعہ 370 کو ختم کرنے سے جموں کشمیر میں علیحدگی پسندوں کی سرگرمیاں اور دہشت گردی کی کارروائیاں ختم ہو گئی ہیں اور یہاں امن و استحکام قائم ہو گیا ہے، نیز تعمیر و ترقی کا دور شروع ہوا ہے۔ لیکن اس پر سوال یہ کھڑا ہوتا تھا کہ آخر اگر اتنا ہی وہاں امن قائم ہے تو پھر یہاں 4 سال سے الیکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ بہرحال اس فیصلے نے کئی سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ جس کیس کے تعلق سے کہا جا رہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں 1 منٹ بھی نہیں ٹک پائے گا، آج مودی حکومت کے اس فیصلے پر اسی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ مہر لگا دی۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کپل سبل نے گزشتہ سال کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں 50 سال کے اپنے تجربے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اب سپریم کورٹ سے کوئی امید نہیں رہ گئی ہے۔ جی ہاں، ویسے اب آگے جا کر کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا یہ بڑی اہم بات ہوگی، کیونکہ کئی معاملے اب بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں جس سے مودی حکومت کا مفاد جڑا ہوا ہے، اور عدالت اس پر کیا فیصلہ سناتی ہے اس پر سب کی نگاہیں ہونے والی ہیں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے علاوہ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پہ طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔